Put your hands together. నటసింహం our one and only బాలకృష్ణ గారికి గట్టిగా చెప్పులతో వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలికిద్దాం along with our శివన్న. Along with ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ and ನಂದಮೂರಿ ಸಿಂಹಂ. Here we welcome our sensational director Boyapati Srinu garu and our heroine Samyukta garu is here. That's our golden heart Valai Babu garu. Yes, మరొక నిమిషంలో ట్రైలర్ లాంచ్ జరుపుకోబోతున్నాం. సౌండ్ ఆఫ్ Worldwide, first time ever, అఖండ 2 ట్రైలర్ లాంచ్ అవబోతుంది. అది మన చింతామణిలోనే. ಇದು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ. ಬರ್ಲಿ ಜೋರ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ready the countdown. 5 4 4 3 ಶಿವಣ್ಣ, ನೀವೇ ಇದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. Akhanda 2 trailer launch. All the best. yes కష్టం వస్తే దేవుడు వస్తాడు అని నమ్మే జనానికి కష్టం వచ్చినా దేవుడు రాడు అని నమ్మించాలి. అలా వాళ్ళు నమ్మిన రోజు భారతదేశం తునాతునకలైపోతుంది. దేశం మొత్తం 40 రోజులు జరుపు. check Anvita Building Happiness presents massive trailer of Akhanda 2 powered by Kanchipuram Varamahalakshmi Prakruti Avenues Private Limited. Jewelry partner Vega Jewelers AP Telangana and USA. Special partner Shreyas Future City Developers. Event by Shreyas Media, Bharat's #1 movie events and promotional company. Yes. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ట్రైలర్ మొట్టమొదటి బాರಿಗೆ ఫస్ట్ టైం ఎవర్ చింతామణిలో లాంచ్ అవుతుంది వరల్డ్ వైడ్. ఇదే టైంలో ఇక్కడ అంటే ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಏನಂತೀರಾ? ಅದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿವಣ್ಣ, ನೀವು ಬಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿವಣ್ಣ, ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ನಮ್ಮ ಜೈ ಬಾಲಯ್ಯ. జై బాలయ్య. అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారా మీరు? ఆర్ యు వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ మూమెంట్? బిగ్ మూమెంట్. ಓಕೆ, మీకోసం ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಅಖಂಡ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸ. ಅದು ಆಗ್ತಿರೋದು ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ಜೋರ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಶಿವಣ್ಣ, ಓವರ್ ಟು ಯು ಶಿವಣ್ಣ. ಇನ್ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಟ ಸಿಂಹಂ NBK ಸರ್ ಹೇಗೆ ಮಿಂಚ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಇವತ್ತು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಣ್ಣ, ಓವರ್ ಟು ಯು ಶಿವಣ್ಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರೆಡಿ. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ನಾನು ಇದು 2ನೇ ಸಲ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯ ಇನ್ ಲವ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಫಿಲಮ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅಖಂಡ 2. ನಾವು ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವ್ರ ತಂದೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಥರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇವರಿಬ್ಬರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಥರ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ.
ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಶಿವಣ್ಣ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಕೀಪಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಫೈಟ್ ಆಗಲಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅವರು ಒಂದು ಜೋಶ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಇವತ್ತು ಪಾಪ ಮಳೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ತಿರ್ಗಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, 100% ಬರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಏನೇನು ಥರ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈ ಕ್ರೌಡ್ ಇನ್ನೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮಳೆನೂ ನಿಂತೋಯ್ತು ಇವಾಗ. ಸೊ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಅಖಂಡ 2. కష్టం వస్తే దేవుడు వస్తాడు అని నమ్మే జనానికి కష్టం వచ్చినా దేవుడు రాడు అని నమ్మించాలి. అలా వాళ్ళు నమ్మిన రోజు భారతదేశం తునాతునకలైపోతుంది. దేశం మొత్తం 40 రోజులు జరుపుకునే సంబరం మహాకుంభమేళ. 8 గంటలు తెగాలి, రక్తం చెందాలి. నేను చనిపోయిన రోజున వాడొచ్చి కొరివి పెడితేనే ఈ కట్టె మట్టిలో కలిసేది. ఈ ప్రపంచంలో ఏ దేశం వెళ్ళినా మీకు అక్కడ కనిపించేది ఒక మతం. ఈ దేశంలో ఎటు చూసినా మీకు కనిపించేది ఒక ధర్మం, సనాతన హైందవ ధర్మం. దేశం జోలికి వస్తే మీరు దండిస్తారు, దైవం జోలికి వస్తే మేము ఖండిస్తాం. మీ భాషలో చెప్పాలంటే సర్జికల్ స్ట్రైక్. ఇప్పటి వరకు ప్రపంచ పట్టంలో నా దేశ రూపాన్ని మాత్రమే చూసుంటావు. ఎప్పుడు మా దేశ విశ్వరూపాన్ని చూసుంటావు. మేము ఒకసారి లేచి శబ్దం చేస్తే ఈ ప్రపంచమే నిశ్శబ్దం. Give it up for Akhanda 2 ತಾಂಡವಂ. Once more ಶಿವಣ್ಣ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. Can we have once more trailer on screen, please? ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ದೇವ್ರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ನಂಬಿಸ್ಬೇಕು. ಅಖಂಡ 2 ಹಾಗೆ ಅವರು Launching, all the best. ಭಾರತ ದೇಶ ಛಿದ್ರವಾಗೋಗುತ್ತೆ. ದೇಶ ಪೂರ್ತಿ 40 ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋ ಸಂಭ್ರಮ. ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ. 8 ತಲೆಗಳು ಉರುಳಬೇಕು, ರಕ್ತ ಹರಿಯಬೇಕು.
ನನ್ನ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲಾದರೂ ಅವನು ಬಂದು ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ರೇನೆ ಈ ದೇಹ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗೋದು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಒಂದು ಮತ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ದೇಶ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತೀರಾ, ದೈವ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಕತ್ತರಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿರೋ ನನ್ನ ದೇಶದ ರೂಪ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿರ್ತೀಯ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ನಾ ಒಂದು ಸಲ ನಿಂತು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನಿಶ್ಶಬ್ದ. ಬರ್ಲಿ ಜೋರ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಅಖಂಡ 2 ತಾಂಡವಂ. ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣನ್ಗೆ ಜೋರ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಬಾಬು ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋರ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೋಯಪಾಟಿ ಶ್ರೀನು గారికి ಬರ್ಲಿ ಜೋರ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ అనిస్తుందియా నిమ్గే? మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనుందా మీకు? మీకోసం మళ్ళీ అఖండ 2 తెలుగు అండ్ కన్నడ ట్రైలర్ మీకోసం మన చింతామణి అభిమానుల కోసం మళ్ళీ ప్లే చేస్తున్నాం. మీ ముందు వస్తుంది అఖండ 2 ట్రైలర్స్. చెక్ ఆయన రికార్డ్స్ అన్బ్రేకబుల్. ఆయన ఆరాని మ్యాచ్